ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼େନ ବ୍ଲକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ତରଫରୁ ଖରିଫ ଋତୁର ଧାନ ମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ବଡ଼େନ ଫେକ୍ସ ସଭାପତି ବିପିନ ଧରୁଆଙ୍କ ପରିଚାଳିତରେ ହୋଇଥିବା ବେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବଡ଼େନ ବିଡିଓ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ରଣା, ତହସିଲଦାର ସରିତା ଗୁପ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଫେକ୍ସ ସମ୍ପାଦିକ ପ୍ରଜେଶ କୁମାର ହଂସ ଅତିଥି ପରିଚୟ କରି ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷକ ଆଲୋକ ପାତ୍ର, ନୋଡାଲ ଅଫିସର ताराचंद माझी समेत डाटा ऑपरेटर ज्योतिबल्लभ बाग, आलोक बेहेरा प्रमुख उपस्थित रही सहयोग करथिले। फैक्स डायरेक्टर सदस्य सहित स्थानीय ग्रामर चाषी माने उपस्थित अछंती। जेउ चाषी मानकर टोकन आसीची सेमाने एपिक्यू धान आनी बिक्री करी लाभवान हेबा संगे संगे समस्त चाषी माने मंडी केमिति शांति श्रृंखलित भाव में चलिबो सहयोग करंतु बोली बड़ेन वीडियो समस्तंकु अनुरोध करथिले। नुआपड़ा जिल्लारू परमेश्वर मेहरंको रिपोर्ट, जनता एक्सप्रेस।